Let's start. Today I will share about Banaba atomic glucose care, Banaba red ginseng. So hari ini Helen akan cakap tentang atomic glucose care, Banaba dan red ginseng. Banaba these days very popular in Korea. Baru-baru ini Banaba sangat terkenal di Korea. Because Banaba good for control glucose, blood glucose. Kerana Banaba sangat berkesan untuk kawal gula dalam darah. Control blood glucose not only for diabetes but also for diet. You mean those who are dieting, is it? Yeah. Okay. So Banaba glucose bukan saja untuk mereka yang ada kencing manis, bagus juga untuk mereka yang sedang cuba melansingkan badan mereka. And red ginseng, as you know, really good for high immune system. Red ginseng akan tingkatkan antibodi kita. And anti-cancer. Dan juga mempunyai ciri-ciri anti-cancer. Red ginseng really good effect, variety effect. Red ginseng dia ada banyak fungsi untuk kesihatan kita. But some diabetic patient afraid to take red ginseng. Ada setengah mereka yang ada kencing manis, mereka takut nak minum red ginseng. Because diabetic people believe red ginseng not good for them. Kerana mereka yang ada kencing manis, mereka percaya bahawa mereka diberitahu bahawa red ginseng tidak bagus untuk kesihatan mereka. So, Atomy launched for suitable. Atomy launched suitable for diabetic patient red ginseng. Oleh itu, produk ini Atomy pastikan bahawa red ginseng yang digunakan akan sesuai untuk mereka yang ada kencing manis. Because Banaba can protect high blood glucose, so the diabetic patient don't worry to take red ginseng. Kerana Banaba dia dapat melindungi kita. Katakan kalau kita ada kencing manis juga, dia dapat melindungi gula dalam darah kita daripada menjadi terlalu tinggi. Oleh itu, mereka yang ada kencing manis pun boleh minum red ginseng. Banaba, well known, decrease blood glucose. Banaba sudah masyhur untuk cirinya untuk menurunkan gula dalam darah. And Banaba prevent diabetes. Banaba sebenarnya akan melindungi seseorang daripada mendapat kencing manis. But Banaba not only for them, but also we can take. Banaba bukan saja untuk orang yang ada kencing manis, tetapi untuk orang yang normal juga. I don't have any problem with blood sugar. Saya tidak mempunyai masalah dengan gula dalam darah. But sometimes I take this Banaba red ginseng. Tapi kadang-kalanya saya minum Banaba red ginseng.
because this banaba not decrease normal people's blood sugar. Kerana banaba ini dia tidak akan turunkan gula dalam darah menjadi tidak normal untuk orang yang mempunyai kesihatan yang bagus. Hanya untuk So, mereka yang ada kencing manis dia akan turunkan itu gula dalam darah. so normal people don't worry about low blood sugar with this banaba red ginseng. Oleh itu orang yang kesihatannya normal tak perlu takut jika dia minum banaba red ginseng ini, ia tidak akan lagi turunkan gula dalam darah sehingga dia akan pening-pening. Instead of that, banaba really good for diet, reduce fat. Banaba sangat bagus untuk mereka yang ingin kuruskan badan mereka kerana dia boleh kuruskan badan kita. And prevent accumulate fat. Banaba akan menghalang lemak daripada terkumpul di dalam badan kita. Not only that, but also I will read about the banaba effect. And antioxidant. Dia mempunyai ciri-ciri antioksidan. And anti-inflammation. Ciri-ciri anti keradangan. And antivirus. So dia dapat lawan virus yang menyerang badan kita. Especially rhinovirus, what make influenza can prevent. Terutama sekali dia boleh menghalang daripada virus badak. And antibacteria. Dia mempunyai ciri-ciri antibakteria. And anti-cancer and controlling cancer cell death. Dia mempunyai ciri-ciri anti-kanser dan juga mengawal sel kematian sel kanser. And prevent liver disease. Dia akan melindungi hati kita daripada terkena penyakit. Especially non-alcoholic hepatitis. Terutama sekali mereka mempunyai penyakit non-alcoholic hepatitis. So everybody can take this banaba red ginseng. Oleh itu semua orang boleh minum banaba red ginseng. No effect about low blood sugar. So banaba red ginseng ini dia tidak akan lagi turunkan gula dalam darah kita kalau gula dalam darah kita sudah sampai tahap normal. Dia tiada kesan. If you take this after meal, you take rice or some bread, then take this banaba red ginseng, you can prevent accumulate fat. Jika kita minum banaba red ginseng ini, lepas kita makan nasi ke makan sesuatu karbohidrat, ini akan membantu karbohidrat itu daripada menjadi lemak yang akan terkumpul dalam badan kita. Because this banaba blocking glucose, change glucose to fat. Banaba ini dia akan menghalang glukos daripada menjadi lemak. And in this banaba red ginseng, not only banaba and red ginseng, but also guava leaf, whole ginseng,
ginseng complex, and oat dietary fiber, wheat, mulberry leaf, bitter, and so on. So di dalam banaba glukos ini, selain daripada daun banaba dan red ginseng, dia juga mengandungi bahan-bahan yang lain seperti ekstrak daun guava, ekstrak ginseng, juga ada oats di dalam, ada peria, ada bahan-bahan yang lain yang bagus untuk kesihatan kita. They are really good for diabetes and diet. So kesemua bahan-bahan ini juga akan membantu mereka yang ada kencing manis dan juga untuk mereka yang ingin kuruskan badan mereka. You can take this. Melt very well and just shake and take. That's all. So kita masuk ke dalam itu air mineral, kita goncang dan minum. Very comfortable to take. Sangat senang diminum. As you know, hemohim also really good for diabetes. Hemohim juga sangat membantu mereka yang ada kencing manis. Prevent become diabetic, and diabetic patient symptom will be better. So hemohim dia akan melindungi kita daripada dapat kencing manis kalau kita yang belum ada kencing manis, dan untuk mereka yang ada kencing manis dia akan membantu dalam masalah kencing manis mereka untuk menjadi lebih sihat. And hemohim can prevent diabetic eye disease, diabetic kidney disease, and so on. Diabetic many disease can prevent. Disebabkan kencing manis, kadang-kalanya ada orang matanya pun ada masalah, dan disebabkan kencing manis, buah pinggangnya pun akan ada masalah. Tetapi kalau kita minum hemohim, hemohim akan membantu menghalang daripada penyakit mata disebabkan kencing manis, dan juga akan menghalang daripada buah pinggang kita rosak disebabkan kencing manis. And diabetic patients have very low immune system. So if you take hemohim and this banaba red ginseng, diabetic patients can prevent the other disease, eye, kidney, and so on, and high immune system. So hemohim ini dia akan tingkatkan antibody kita. Mereka yang ada kencing manis, antibodinya sebenarnya sudah lemah. Antibodinya tidak begitu bagus. Oleh itu, apabila dia minum hemohim bersama ini banaba red ginseng, ini akan tingkatkan antibodinya. Especially, hemohim makes strong pancreas. Hemohim dia akan bantu menguatkan pankreas kita. So you can keep
your pancreas healthy. Oleh itu, jika kita terus minum Himuhim, Himuhim akan menjadikan pankreas kita sehat dan kuat. Okay, today lecture finished. If you have some question, you can ask me. Ada soalan? Helen, if someone with diabetes, can they take this Banaba? Diabetic, diabetic candy? I don't know. Heidi is asking, if somebody who has got diabetes, can they take this Banaba Red Ginseng? Yeah, of course. Oh, okay. Yeah. It lowers also the sugar, right? Just now you were saying it also Yeah. lowers the sugar. Don't worry about low blood sugar. No. Not low blood, it's high blood sugar. So can this one also help lower the high blood sugar? You mean low blood sugar people? Heidi, you're talking about somebody who has got diabetes. Yeah. Someone who has diabetes. According to what Helen says, Heidi is asking, if a person has got diabetes, that means their blood sugar is high. So can Banaba Red Ginseng help to lower the glucose? Yeah, of course. Yeah. Immediately make lower. That's the function of the Banaba Red Ginseng, to help to lower the high sugar in a diabetic person. But for normal people like you and me, when we take it, it won't make it even lower. It will just stabilize. That's the amazing thing. So, keajaiban Banaba Red Ginseng ini ialah mereka yang ada kencing manis, dia punya gula dalam darah terlalu tinggi. So Banaba Red Ginseng ini dia akan bantu turunkan ke tahap normal. Tapi untuk kita yang sudah ada gula yang normal dalam darah kita, bila kita minum ini Red Ginseng, dia tidak akan turun lagi sehingga kita pening-pening atau kita jadi lagi lemah. Dia tidak ada kesan ke kita punya gula dalam darah kalau kita orang yang normal, tetapi fungsinya untuk orang yang normal, dia akan melindungi kita daripada mendapat itu penyakit mata disebabkan kencing manis. Dia boleh menguatkan kita punya pankreas. Kerana kalau pankreas kita lemah, if our pancreas is weak, that's why we get diabetes, isn't it? Right. Yeah. Kalau pankreas kita lemah, then senang dapat kencing manis. But not mean you can skip diabetic medicine. You have to keep diabetic medicine, and you can support this Banaba Red Ginseng. So ini tidak bermakna kalau kita minum ini Banaba Red Ginseng, kita boleh buang ubat kencing manis kita. Tidak. Kita teruskan dengan ubat kencing manis kita, tetapi kita tambah dengan ini Banaba Red Ginseng. And how many packets do we take in a day? Headquarters say the one pack, but even though you take more, it's okay. Ibu pejabat cakap satu hari satu paket, tetapi kalau kita minum lebih daripada satu paket sehari pun tak mengapa. How about if sorry Heidi, you carry on first. Yeah. How about if someone already taking insulin? Can they take also the Banaba? Yeah, can take. Ya, untuk mereka yang sudah ambil insulin pun boleh minum ini Banaba glucose, dia sangat membantu. I think this would be very good also for those who are like going to get diabetes. Sometimes when they go right. This is really good for prevent diabetes. Katakan mereka yang mereka pergi cek dengan itu doktor. Ya. Halo Rita Michelle, terima kasih Rita Michelle. Kita malam ini. Ya. So untuk mereka yang dia pergi cek dengan doktor cakap, kamu ngam-ngam mau baru-baru nak dapat kencing manis.
So ini sangat bagus untuk melindungi kita daripada mula mendapat kencing manis. Kerana once kita sudah makan itu ubat kencing manis, kita tak boleh berhenti. So lebih bagus kita minum ini Banabarik ginseng, dia dapat kawal itu gula dalam darah. Ya. Ya, Rita dan Michelle, just secara ringkas, ini Banabarik ginseng, dia sangat membantu untuk mereka yang ada kencing manis. Kalau mereka yang ada kencing manis, dia punya gula dalam darah, gula sangat tinggi ya, dalam darah mereka, minum ini Banabarik ginseng, dia akan turunkan ke tahap normal. Tetapi katakan kalau orang macam kamu dan saya yang normal, kita minum ini, dia tak akan turun lagi, itu gula dalam darah. Dia biasa saja. Tetapi Banabarik ginseng ini, dia akan menguatkan kita punya pankreas. Kita punya pankreas yang akan membantu kita supaya tidak dapat kencing manis. Very good. Okay. Kalau macam Yes. saya ada thyroid macam mana? Boleh ambil ini Banaba? Aline is asking, she has got thyroid problem. Can she consume the Banabarik ginseng? But She has got thyroid problem. of course, of course. Why Yeah. not? Yeah. Tentu sekali. Banyak orang mereka disarankan untuk minum air peria. Dia cakap kalau minum air peria bagus supaya tidak dapat kencing manis. Air peria pun bagus untuk kalau kita ada penyakit kulit. Pun bagus untuk kasih detox kita punya apakah Heidi? Pernah dengar kan? Ada orang yang cakap boleh detox kita punya hati juga kah? Apa itu? Apa itu? Itu Peria, peria ke? peria, ya. Saya tak pernah dengar pula tentang itu. Orang kampung selalu cakap rebus peria untuk ini itu. So dalam ini Banabarik ginseng selain daripada Banabarik ginseng, dia ada peria, dia ada ginseng, dia ada oats, fiber juga. Ya. So baguslah. Dan juga Rita dan Michelle, Himuhim, kalau kita minum Himuhim pun dapat melindungi kita punya badan daripada mendapat penyakit mata disebabkan kencing manis. Atau Himuhim pun dapat melindungi buah pinggang kita. Because setengah orang yang ada kencing manis, lama kelamaan buah pinggang mereka pun akan mula ada masalah. So bila kita minum Himuhim, ini akan membantu melindungi badan kita daripada mendapat kencing manis. Dan untuk mereka yang sudah ada kencing manis, kalau kita minum Himuhim, dia sangat membantu juga. You were saying just now, Himuhim helps with diabetes. In the sense that it helps with the immunity, or it can help with the diabetes. Sugar. Yeah. For this diabetic, it helps them in their immunity, or it helps with the sugar in the blood. Both of them. Ya, boleh bantu juga gula dalam darah. Himuhim. Tapi kalau minum Himuhim dengan make strong pancreas. Ya, so kalau minum kedua-dua. Yeah, I will show how to take again for Rita and Michelle. Okay. Like this. Just pour in water and shake. And drink. That's all. Itu Banabarik ginseng, dia dalam bentuk serbuk. Tuang saja dalam itu botol air mineral, goncang, dan sudah boleh minum. Ya, kalau kita minum lepas kita makan, ini Banabarik ginseng boleh juga digunakan untuk mereka yang ingin kuruskan badan, kerana dia akan menghalang itu glukos daripada menjadi lemak. So kalau Rita, Michelle, kamu ada kawan-kawan yang gemuk mau kuruskan badan, boleh suruh dia minum ini Banabarik ginseng.
Yes, Joy, kamu ada soalan? Ya, saya mau tanya itu macam mana minum Mas? Selepas makan kah atau malam kah, tengah hari kah? Macam mana minum itu? So, is there any specific time for us to drink the Banaba red ginseng? Actually not, Hmm. but for diet, after meal, better. After, just pour, mix with water, and you can take sticky. But if you take after meal bread, rice, and take this banaba, then blocking glucose change to fat. So good for diet. And also would be good for diabetes, isn't it? Because then Oh, their of course, yeah. sugar level won't rise so high. Yeah. So nampaknya paling bagus lepas makan lah. Ibu pejabat cakap 1 hari 1 paket, tapi kalau 1 hari 2 paket minum pun tak mengapa. Kerana kalau itu mineral kecil kah, fat atau besar? Suka hati kamu, tak mengapa punya. Ya, because saya pernah cuba, kalau kita macam itu vitamin C kan, Atomy punya vitamin C yang kita tuang dalam mulut, kita terus boleh minum begitu. Tetapi ini Banaba red ginseng, kalau kita tuang dalam mulut, ada pahit sikit lah kerana dia punya ginseng dan juga kerana mungkin dia punya Banaba juga. Tetapi kalau sudah campur dalam air, saya minum because saya pun sangat takut pahit punya. Okey, dia punya rasa. Saya 1 paket saya masuk ke dalam 1 gelas, 1 gelas air, saya bancuh, saya minum begitu. Okey? Ya. Ada soalan? No more? Oh, itu ya ada. Ya. Teruskan. Ya, yang satu, boleh juga minum macam minum tuh yang vitamin C kan, simpan dalam mulut sejak kan baru minum air kan. Boleh juga kalau kamu boleh tahan itu pahit. Oh, sebenarnya yang kamu bagi hari itu saya belum minum sebenarnya, sebab saya tidak tahu, tapi saya selalu lupa tanya kamu macam mana cara minum. Yeah, because I gave each one of them a sachet to try. So some of them don't know what it's all about. I see. Yeah, so sekarang Just try. Ya, boleh cuba. Kamu boleh cuba sedikit masuk dalam mulut, jangan terlalu banyak, sikit saja. You rasa, then kemudian you cuba masuk dalam air dan you cuba juga. Tengok apa perbezaannya. Kalau pahit tidak apa-apa, biasa juga. Ya. Tidak apa-apa lah kan, kalau yang sedikit-sedikit allergic macam saja itu. Allergic, allergic kepada apa? Kan saya punya kulit ada allergic, jadi minum itu tidak apa-apa juga kan. Rosita is asking, she said that she suffers from allergies, but so if she takes this Banaba red ginseng, should be okay for her, isn't it? In fact, I think it's good. It will help to purify her system. I'm not sure about allergy. Yeah, but Hemoim is really good for allergy. Yeah. She's wondering that if she were to take this Banaba red ginseng, will it cause the allergies to reappear? That's what she's asking. I don't know. Yeah. Because as you know, different allergy. Yeah. Helen tidak berapa pasti, tetapi kalau untuk alergi Himohim paling bagus. Iyalah. Ya. Sebenarnya kan itu omega 3. Kalau saya minum, dia ada rasa, saya punya kulit kan ada rasa gatal sedikit-sedikit lah, tapi tidak teruk. Ya. Tapi sudah habis. Saya kasih habis ya. Dan lepas tu? Oke juga lah. Saya perhatikan kan, kalau saya ambil 2 biji, kadang-kadang pagi, kadang-kadang sebelum tidur. Ada rasa gatal-gatal.
Rosita mean after take omega-3, gatal make. Yeah, a bit itchy, she said. Oh, then how about change to RTG omega-3? Oh, okay. Yeah, I think RTG omega-3 better. So, Rosita, yang kamu cakap rasa gatal-gatal, ialah mula-mula kamu minum itu omega-3 atau setiap kali kamu minum omega-3 kamu ada rasa macam itu? Iya, setiap kali saya minum kan mesti ada rasa gatal-gatal, tapi tidak teruk. Kalau saya makan ikan apapun yang boleh di pasar kan, ikan goreng lah, tanpa gatal. Kalau tidak kira lah jenis ikan apa. Sebab itu omega-3 dia dari ikan kan. Ya. Oh, Jadi biasanya kalau kamu makan apa jenis ikan pun kamu akan gatal-gatal. Ya ada gatal, tapi sedikit-sedikit lah, tidak. Okay. Helen dia galakkan kamu untuk cuba itu RTG Omega. Itu RTG Omega dia 100% dia itu minyak ikan bilis. Oh, begitu. Dia lagi tulen dan lagi cepat nampak kesan. Sebenarnya omega bagus untuk kita punya otak, untuk kita punya jantung, untuk salur darah. Ya, mungkin kamu punya immunity ya selama ini sudah sangat teruk. So perlahan terus minum itu himohim. Himohim akan kasih kamu punya badan balik kepada normal. So kalau sudah balik kepada normal lah, apa-apa ikan, udang, apa yang kamu makan pun kamu tidak akan, bukan kata kamu lah, siapa-siapa pun tidak akan alergi. Iyalah. Ya. Pelan-lahan lah kasih dia proses. Ya. Mungkin lain hari boleh cuba itu RTG Omega lah. Iya. Ya. Tapi tidaklah gatal sangat yang teruk macam dulu itu. Oh, bagus. Ya, pelan-lahan itu badan lah dia mau kasih imbang balik lah. Iya, itulah. Speaking of that, saya ada satu pengalaman lah. Saya sendiri punya ipar, sister-in-law panggil ipar. Dia selalu dia makan seafood dia ada gout, So selalu dia makan seafood sangat sakit. Tapi walaupun sakit dia masih nak makan seafood. So sehingga dia punya kaki di tumit situ bengkak. Jalan pun Helen, can we stop the recording?